Balima ceni muso demse ani makoroba ni urabi kenya ba don kunna fonin filene anga kenya ba meri no nyama ye Musa Kamara ye aye minang ani ambulansi di anga kenya ba Sescom central ma mem Musa ka betaka 4 million bisi anga kenya ba ekol karamogo holu ye mitingi do boloda kunu anga kenya ba ekol sobala kase kuka mamburu kolu informe uga greve ko trala uyere ye tagaman do boloda sini kabo ekol soba dala kataka bla prefecture la talata donyala février kalot letani kelen 2020 nyogon dalaje menkera anga Sescom central konnala o nyogon dalaje nyamaya tara kadi anga préfet ma noye Idrissa Kane anga dugutigi wotumbe keneka anga Dr Soba nyamogo wotumbe keneka anga service technique wotumbe keneka anga conseil de cercle wotumbe keneka anga merilakaw wolu tumbe keneka anga Dr Sescom nyamogo wolu fana tumbe keneka ani Sescom barakelaw ani fana anga asako no ye Sescom gestion mogo ye wolu bela jelen tumbe keneka kase kanyinkene nyanamaya nyinkene sigikunye anga mairie no ye kenyaba mairie ye we ambulance de di anga Sescom central ma ani kenyaba Dr Sobe me musaka betaka 4 million biduru ani duru ani fana uye barake mina dafale Sescom barake mina dafale ko di anga commune Sescom ma no ye kenyaba commune ye o bela jele musaka Sescom équipement musaka o tagara 4 million mugang ani nani ani wa kemeni wa bishegina ambulance wo musaka tagara 4 million bi duru ani duru la ayanga nyamogo ulame Mamadou Makasaka mikoro la. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Monsieur le préfet anyabala bi kafo ko ambe Sescom na anga mairie mogo ye minaundi Sescom mogo ma pour que kase ku équiper monsieur le préfet ni so dia jumambi ka wokola bi diga cercle kono Bonne monsieur le journaliste ni so dialo kusube parce que ni kenata talaka di anga collectivité ma no mairie ni collectivité to kenata talaka du vraiment ben ka niveau Sescom au mairie boulot c'est ça pour bi conseil cercle boulot donc dans les régionales et assemblée régionale donc mairie mo bi yamwele kenami ga o kuye ambulance dili ani kenya kfm keminanto frakel keminanto olu dili o sabu que Sescom kura chamanda d'ambulance chibu donc Sescom kura nous bébé d'ambulance en 6 ans le personnel ou femme la recruter donc population à Kenya dobe farakan parce que munum kan bo kilo mu duru kanu de farakan ou chambe c'est que de farakan kaso bon ambulance ni fene na famille anga service particulièrement qui va commune yoro ni ala je papier ka ba so yoro manja ni mais sirati luni dingani kabakuru ni fengo donc nous sommes ka bo iba dugula ka se kiba Sescom la akagelen donc ambulance ni abina onuga kosobe o kele ambulance ni fena kiba Sescom drontate Sescom tonu ambulance ni bisengu be makonya parce que anafaka bu kiba Sescom amakoka bu kiba Sescom dronka barama donc Sescom tonu médecin chef bina a utiliser alulula donc abina kiba servir de ka santé aba renforcer ka sabu ke ay ambulance soro bonabato mana do ambulance kono amago bi fan fana bebe ambulance kono sapeur pompier ni moyo o bijirana ya jirana ni ambulance ni afia bonabato ni lafia de kundo bi ubi lafia soro de kuna sonu kase docteur sula donc ami monsieur le maire ni aka conseil communal fo parce que le ni hakina nyuma soro ka foko
dɔgɔtɔrɔ ni banabaatɔ u sɛgɛnnen don o sababu kɛ baarakɛminɛnw ɲɛnaman t'u bolo ka nin hakilina sɔrɔ k'u dɛmɛ ka baarakɛminɛnw san u y'a kɛ décentralisation min kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka minɛn ninnu dira min kama ala ka a kɛ k'o ɲɛ an ka population u ka kɛnɛya ala ka dɔ fara kan ala ka bana segin kɔfɛ ala ka banabaatɔ k'u kɛnɛya minɛn ninnu u k'u mako dɔgɔtɔrɔw k'u mako don u la o dira min kama k'u ɲɛ k'o sababu kɛ n'o olu y'o minɛ ka ɲɛ minnu y'a di a bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ u bɛ nisɔndiya yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen olu fana b'a ye u bɛ ɲɛbɔ a fɛ u b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o dakunɲɛ damadɔ de tun bɛ fɛ ka fɔ. Merci beaucoup monsieur le président. I ni sɔgɔma an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ CESCOM kɔnɔ bi ni e de y'a ɲɛmɔgɔ ye an b'a dɔn k'a fɔ bi i ye minɛn caman di CESCOM ma n'o ye minɛn dafalen ye fɛn fɛn ka kan ka kɛ CESCOM kɔnɔ ani fana ye ambulance di pour que an jamanadenw an ka banabagatɔw bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔla la mais monsieur le maire mun y'i motivé k'i bila o la. Ok, Maodo Masa n y'o de fɔ fɛn min ye motivé k'an bila a la fɛn wɛrɛ tɛ n'i y'a jateminɛ kabini danaya dara ne kan n y'o de fɔ ne ka baara ye dɔgɔtɔrɔya de ye donc n'i y'a mɛn CESCOM central ne de fɔlɔ y'a dayɛlɛ n ka profession yɛrɛ ye moi c'est un technicien supérieur de santé donc CESCOM in n y'a dayɛlɛ en 2004 donc ne de kɛra a chef de poste fɔlɔ ye donc o hukumu kɔnɔ baara kɔnɔ ni jamanadenw ye danaya ta k'a den kan i ka bɔ yen i ka n'i yɛrɛ sɔrɔ mairie la je pense que kɛnɛya kɔni an se ye fɛn fɛn kɛnɛya ko la an n'an ka conseil communal vraiment an b'o baaraw de kɛ maire dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ maire n'an ka conseil de bɛ jɛ ka baara kɛ hakiliw jagabɔ jamana bɛ se ka dilan sira min kan fɛn min ye kɛnɛya ye fɛn min ye kalanko ye fɛn min ye jiko ye donc an b'u hakili di ɲɔgɔn ma donc ka bɛn o la k'o kɛ gafe k'o waleya donc an b'o waleya kɛnɛ de kan donc o de y'a to an y'a yira an ne to yan banabagatɔ muso dama min tora sira la yan'u ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ ka bɔ duguw la ka bɔ musa la i bɛ taa sɔrɔ kɔgɔ falen dɔ ye bolifɛnw tɛ yen ka bɔ seli yan'u ka se yan muso kɔnɔmaw bɛ to sira la denmisɛnninw bɛ to sira la bolifɛnw tɛ yen bon n'a fɔra ambulance sɔrɔla donc il suffit ka weleli kɛ dɔrɔn banabagatɔ bɛ yan lasɔrɔ joona donc surtout ambulance min fana don bɛɛ b'a dɔn ambulance gansan tɛ donc protection civile a da sera a ma ko oxygène b'a kɔnɔ donc c'est une première dans le cercle de Kenyaba ambulance ka na oxygène bɛ ambulance min kɔnɔ fiɲɛ ko dɛsɛ tɛ na an ka banabagatɔ sɔrɔ ka bɔ yan ka taa Bamakɔ bilen parce que an y'a ye a caman de kɛra yan an ka mɔgɔw dɔw tora a la ka fɔ fiɲɛ ko dɛsɛ donc n'a fɔra ko fiɲɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛ dépend ala de la sinon fiɲɛ ko dɛsɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ évacuation na ka bɔ yan ka taa Bamakɔ o de y'a to an y'a ka ambulance san pour ka se ka muso saya ani denmisɛnnin saya kelen parce que ambulance dabɔ kun y'o de ye ambulance bɛ na pour que muso kɔnɔmaw ni denmisɛnninw k'olu sauver an b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ taa dɛ mais min ka gɛlɛn jamana ka sariya kɛlen don ka mɛn sinsin o y'o de ye n'aw bɔra yan an ye matériel médical an y'o ye matériel min nana 3 lots de nana matériel min bɛ kɛnɛma ta ɲɛ bɛ nin matériel la ni ɲɔgɔn 4 ɲɔgɔn bɛ so kɔnɔna na donc a nana an ka dɔgɔtɔrɔso bɛɛ de kama donc dɔgɔtɔrɔso min Lɛnkɛ Koto b'a la Mayina Mil b'a la Kundan b'a la Kɔlɔnba b'a la Gato b'a la donc ani Keɲaba CESCOM central ni minɛn ninnu bɛna d'olu de ma minɛn ninnu bɛ di pour que se ka dɔgɔtɔrɔw ka baara halisa u ka baara capacité ka renforcer u ka baara ka banabaatɔ min fana bɛ na dɔgɔtɔrɔso la u ka danaya ta k'a da dɔgɔtɔrɔw kan parce que u b'a dɔn minɛnw bɛ yen minɛnw bɛ se ka sababu ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara la pour que dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'u ka banaw ye ka ɲɛ k'u ka furakɛliw kɛ ka ɲɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ i ɲɛna cogo cogo ni minɛn t'i bolo donc dɔgɔtɔrɔ o ye baara fu de ye o de y'a to an y'a laɲini ka minɛn complet ta ani médicament fana b'a la i ɲɛ b'a la nin bɛɛ na carton min filɛ nin ye a falen don fura de donc furaw bɛ yen sɔrɔmuw b'a la donc kan ka di dɔgɔtɔrɔw ma an k'an ka dɔgɔtɔrɔsow an k'an k'u bila sen kan Mayina Mil ta bɛ sen na Lɛnkɛ Koto ta bɛ sen na donc ninnu bɛɛ kan ka lancer pour que se ka former vraiment an b'aw fo minɛn ninnu dili la bi réception aw yɛrɛ ka sen ta ka na ka an ɲininka donc minɛn ninnu bɛɛ ɲɛ b'a la donc an ta ye foli de ye an ta ye pour que conseil communal y'a dabɔ pour que se commune Keɲaba commune den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛnɛya ka surunya bɛɛ la a dabɔra o de kama donc ni mɔgɔw ni kɛnɛya ka jan gɛlɛya de b'a la mais ni kɛnɛyasow surunyara mɔgɔw la a ka gɛlɛn donc kɛnɛya ma dan o dɔrɔn ma mais safu y'a laɲini halisa an ka dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen n bɛ k'a fɔ min ma ayise olu sigilen bɛ dugu dɔw la i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ kɔba dɔw bɛ yen yan'u ka dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔ gɛlɛya b'a la donc a y'a laɲini an k'olu fana dɛmɛ o dɛmɛ olu bɛ sen na donc n'o kɛra a ka ca ala fɛ hali n'a sɔrɔ i kelen bɛ sigi la ni dɔgɔtɔrɔso ka surun mais i bɛ se ka kɔgɔ dɔw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tigɛli ma nɔgɔn mais ni dɔgɔtɔrɔ b'i ka dugu la
yani a ka juguya ale bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ pour que banabaatɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ yani a ka se dɔgɔtɔrɔso la donc an kɛlen don k'o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ ta k'o sigi sen kan an n'an ka médecin chef an tɛ fosi kɛ a ɲinama donc vraiment an b'aw fo aw ka cɛsiri la an b'aw fo pour que kɛnɛya bɛ se ka sabati Keɲaba cercle kɔnɔ cogo min na o de y'a to an ye nin remise kɛ bi ambulance ani matériel médical ani médicament k'a di Keɲaba kɛnɛyaso fɛn fɛn bɛ Keɲaba commune kɔnɔ k'a ta k'a d'u ma. Merci beaucoup monsieur le maire. Adumare akalifaru mare donc ko hakili to ala ba minɛ ko ɲɛ a ka utiliser cogo ma an ɲɛ bɛ ala dɛ an ɲɛ bɛ ala parce que a fɔra akalifaru ma mais sɛrɛkili bɛ taa n b'a dɔn anw bɛ ambulance utiliser ka tɛmɛ olu kan donc an ɲɛ bɛ ala u k'a minɛ ka ɲɛ u k'a entretenir ka ɲɛ ni min bɛ passé u b'a fɔ an ɲɛna n'an bɛ se ka se yɔrɔ min an k'a se ambulance marali ma nɔgɔn mais ni timinanja kɛra o bɛ se ka kɛ donc ambulance fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nafa an bɔ la ala ka hɛrɛ yi an bɛɛ ma halisa ala ka kɛnɛya sabati an ka sigida la. Docteur i ni sɔgɔma. Amba ni sɔgɔma. An ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko i nisɔndiyalen don hali a yeli ɲɛ kan dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ k'i nisɔndiyalen don kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ ko Siscom central mairie u ye ambulance d'aw ma ani matériel d'équipement complet an ɲɛ b'a la u y'o d'aw ma aw ka Siscom fɛn fɛn bɛ Keɲaba commune kɔnɔ yala o docteur i ka nisɔndiya bɛ niveau jumɛn na bi? Makasa i ni sɔgɔma bi ye nisɔndiya don y'an bolo yani ka kuma daminɛ n bɛ ala fo ka kira fo k'an bangebagaw bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn bi ye donba de ye anw agent de santé bolo ni mairelakaw y'u hakili to an na nin position na ka dɛmɛ ta k'a di ko pour que population bɛ se ka soulager cogo min na ni jangaritɔ gɛlɛman bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ se ka évacuer cogo min na nɔgɔya kɔnɔna na ka se Bamakɔ o ye nisɔndiyaba de ye ni jangaritɔ nana bi Siscom na a bɛ komi n'a fɔ an dɔgɔtɔrɔ de jangarilen don donc n'a ma ɲɛ ko o tɛmɛna an ka plateau technique kan ko évacuation b'a kɔnɔ ou bien référence b'a kɔnɔ ko ka taa n'a ye Bamakɔ lafiya la ni mairie ye o dɔn k'an ye bi vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an nisɔndiyalen bɛ hali hakɛ t'a la. Docteur yala o ni donation min sera ka k'aw ye bi ni an ka municipalité fɛ yala o a bɛ na dɛmɛ jumɛn lase u ma aw ka baara nɔgɔyali kɔnɔna la? Ni ko n bɛ n da don a dɛmɛ la bi an bɛ tile bɛɛ k'a kɔnɔ mais n bɛ dɔɔni fɔ par exemple an ka village minnu bɛ yen sigida minnu bɛ yen n'u ka déplacement ka gɛlɛn an b'a ye kuma caman ni tintɔw bɛ na dɔgɔtɔrɔso la yan o bɛ a ta moto la dans des conditions très très difficiles dɔw bɛ sigi moto ka saba bon accident yɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ i natɔ ni jangaritɔ ye n'a fɔra i tilala ka accident kɛ tuguni yarɔ kɔni o ye degunba de ye o ye degunba de ye ni mairilakaw y'o ta k'o bɔ an kan bi ka ambulance d'an ma bi ambulance bɛna amélioration de don o la kosɛbɛ les conditions d'évacuation ka jangaritɔ ta ka bɔ fo wula kɔnɔna la ka na n'a ye Siscom na ou bien ka jangaritɔ ta ka bɔ jan yɛrɛ min tɛmɛna yan plateau technique kan ka taa n'a ye Bamakɔ pour que a bɛ se ka soin sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔna la population ka se ka lafiya sabula dɔgɔtɔrɔw an hakilina y'o de ye awa an bɛ baara k'o de sansi kan su ani tile ala ka jɛ ye. Docteur an b'a dɔn k'a fɔ ko minɛnw dira u ma a ɲana kosɛbɛ nka yala o laɲinita wɛrɛ b'aw bolo ka ɲɛsin halisa an ka mairie mɔgɔw ma pour que hali bi dɔ bɛ fara aw ka baara nɔgɔya kan wa? Kosɛbɛ Makasa i ka nin kuma in question in diyala n ye kosɛbɛ parce que ni min kelen filɛ nin ye tan c'est un grand pas qui a été réalisé comme ça ni laɲini b'an bolo bi an bɛ se k'a fɔ o laɲini ye min ye o ye muso kɔnɔmanw ka arajo n'a b'a fɔ o ma ko échographie ni bi in na n'an sela ka o kɔni sɔrɔ ka fara an boloda la ani une mini analyse sanguine n'an b'a fɔ o ma ko laboratoire mini labo n'an sela k'o sɔrɔ k'o fara an boloda la yan bi je pense que o bɛ kuma min fɔ ko Siscom central ko c'est la vitrine du district sanitaire en matière de santé
alala n'o kɔni sɔrɔla bi o ye ko dafalen awa an bɛ kɛ vitrine ye fana et nous allons répondre aux normes de soins et accomplir les attentes de la population. Ok, bi welelikan juman b'i bolo ka ɲasi i ka pasiyanw ma ne ka sɔrɔ u tun kɔnɔrɔ galen dɔn kosɛbɛ n'u bɛ na CESCOM na an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko pali wagati min tɛmɛra a kɛra an yɛrɛ ɲɛna yan il faut mɔgɔw bɛ jɔ ka sɔrɔmu k'u la yala bi welelikan juman b'i ma k'a f'u ye k'u bɛ se ka na lafiya kɔnɔ. Bravo, merci. I ka question yɛrɛ bɛ on dirait bɛ ka to ka i ka question ninnu i bɛ ka lu dans mes idées. Vraiment vos questions là sont les bienvenues. Laɲini bɛ min bolo bi kosɛbɛ o ye halisa kumaɲɔgɔnya danaya o ka tɛmɛ anw ni population cɛ sabula an bɛ yan population de kama ni population tɛ nafa tɛ anw na yan an bɛ yan olu de kama u ka lafiya an bɛ yan su an bɛ yan tile olu ka lafiya de kama n'i ye o question ta k'o jaabi n'a bɛ n b'o ɲɛf'u ɲɛna hali tin kɔnɔna ninnu na an b'a ɲini u fɛ ni jigili ninnu ni fɛn ninnu bɛ yen u ka se CESCOM la fɔlɔ CESCOM de ye population ta ye CESCOM de ye population ta ye donc olu sagoya de bɛ waleya CESCOM kɔnɔna la donc ni tin ma gɛlɛya u ka kan ka se CESCOM de la fɔlɔ CESCOM de b'a fɔ a ye taa dɔgɔtɔrɔsoba la an b'a ɲini population fɛ halisa u ka CESCOM fréquenter parce que CESCOM y'olu ta de ye n'i y'a ye mairie ye dɛmɛ in ta bi ka réaliser CESCOM kɔnɔna la bi mairie ye population de ye mairie bɛ population de haju kɛla donc n'i y'a ye u nana ni nin ye kɛnɛya taabolo kan population ka lafiya kama de don n'u nana n'a ye CESCOM kɔnɔna la yan donc an fana bɛ yan olu de kama donc an b'a ɲini u fɛ CESCOM u ka CESCOM fréquenter halisa CESCOM ye olu ta de ye u ka peseliw kɛ u kana ni denw ye ka bolomaci kɛ u kana ni denw ye an k'o poids ta k'u ka évolution suivre pour que u kana bɛn malnutrition kɔnɔna la donc an kɔni bɛ yan o hukumu kɔnɔna la. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Okay. Merci beaucoup docteur. Je vous remercie. Voilà. Je suis très content. Bonjour monsieur le président. Bonjour. An ɲa b'a la bi k'a fɔ ko aw ka CESCOM ye minɛn caman sɔrɔ surtout an ka commune rurale CESCOM minɛn baden dira ani fana ambulance dira ambulance yala o i bɛ se ka fɔ an ye nin bɛ na nafa min lase CESCOM ma an bɛ na min bɔ fana aw ka hamiw la an ka population ka kɛnɛya taasira la wa. Ɲininkali diyara n ye a bɛnna ma bi an kɔni nisɔndiyalen don n bɛ kuma ASACO tɔgɔya la n'o ye CESCOM central bureau ye ne ye président ye ASACO président tɔgɔ ye Mamuru Lamana Jalo nisɔndiya bi a bonyalen don n farikolo kan ka d'a kan ambulance mun dira n ma nafa mun b'a la an ye tɛ Kɛɲɛba commune dɔrɔn ye mais cercle bɛɛ n'an ye jateminɛ kɛ ka bɔ yɔrɔw la ka se yan bi sirako ka gɛlɛn commune kɔnɔna na ani cercle kɔnɔna na ni Ala y'anw garisɛgɛ ambulance kura la ambulance in fana a qualité ka ɲi matériel minnu b'a kɔnɔ ka ɲi a bɛ caman b'an ka degun na an ka foli bɛ mairie ye ani médecin chef n'o ye an ka district sanitaire ɲɛmɔgɔ ye ni développement social ɲɛmɔgɔ olu bɛ baaraw kɛ pour que nin ko ka se ka sabati parce que ko o ko taabolow de b'a la siraw de b'a la olu y'a sɔrɔli nɔgɔya an ye mais a baara kokuluba fanba yɛrɛ mairie de y'a kɛ donc maire n'a ka équipe communale an ka foli k'u bɛɛ lajɛlen ye bi anw ti jɔrɔ ni musokɔnɔmaw bɛ yɔrɔ jan na bi an tɛ jɔrɔ parce que mobili b'an bolo an bɛ t'u nɔfɛ donc an bɛ t'u nɔfɛ a wagati la u bɛ se dɔgɔtɔrɔso la u se wagati la donc o de ye nisɔndiya ye an kan bi. Merci beaucoup monsieur le président. Matériel fɛn fɛn na yan ni ɲɔgɔn saba wɛrɛ de bɛ bâtiment ninnu kɔnɔ donc siège min filɛ nin ye an b'a fɔ siège min ma siège visiteur n'a montelen filɛ nin ye o den 50 de bɛ yen donc ani liw ani matelas ani PSBB comme docteur yɛrɛ y'a fɔ cogo min na médecin chef matériel fɛn fɛn n'a bɛ don CESCOM kɔnɔ a bɛɛ complet de bɛ yen donc bi an y'a dabɔ comme lege ko to CESCOM jɔna a banna minɛn ma don a kɔnɔ an y'a laɲini k'ale dugutigi wele a ka na kɛnɛ kan donc matériel fɔlɔ min n'a bɛ présenté bi c'est comme lege ko to ta de bɛ na dan tigɛ k'a ta k'a di dugutigi ma donc n'a bɛɛ dafara a bɛ bila camion kɔnɔ a bɛ cɛ a bɛ taga
ka taa n'a ye lɛgɛn kɔtɔ o de y'a to an ye dugutigi wele bi donc an b'o kɛnɛ de k'a yan bi donc dugutigi i bonya bɔ a la voilà. Non, le lot sera remis au médecin-chef. Avec le médecin-chef, médecin-chef, ça t'a dit Dougoutougoma. Donc, on l'a bougné à l'emou. Voilà, préfet la bougné à mou, parce que Kobe mou préfet l'a dit, on a fait des Dougoutougoma. Albe bougné à bateau. Ah, on a dit préfet ma. Minɛn minnu n'a dira mɛri fɛ walasa ka bila i ka dɔgɔtɔrɔso la an hakili b'a la don nataw u bɛna fɛɛrɛw fɛnɛ tigɛ pour que dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na walasa i ka dugu ani kɛrɛfɛ dugu fɛn fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso in na olu bɛɛ ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na donc minɛn ninnu bɛ d'aw ma aw ka hakili to a la a k'a minɛ ka ɲɛ yanni dɔgɔtɔrɔw ka se dɔgɔtɔrɔ ko fɛnɛ bɛ sen na dɔgɔtɔrɔw bɛna taa ye n'ala sɔnna hakili b'a la ɲinɛn san man ka ban pewu ka sɔrɔ a ka dɔgɔtɔrɔso ma dayɛlɛ n'ala sɔnna préfet ka docteur de mairie fɔ la ka segin ka mairie fɔ a ka baara ɲuman kɛ ala k'a kun ka si la n bɛ segin ka commandant fɔ ka sarisilamɔgɔw bɛɛ fɔ ka commandant fɔ ka gendarmew fɔ ka policiers fɔ ka dɔgɔtɔrɔsolamɔgɔw bɛɛ fɔ ka kɛnɛyamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ la inshallah an bɛ kɛnɛya in bɛ ɲini na ala ka kɛnɛya in sabati ala ka filatagabagaw la ala k'i layɔrɔ sumaya inshallah rabbi ala ka laɲinini bɛɛ sabati sallallahu salim an sera ala k'an tile hɛrɛ la yamakɛ bi ka na remise la sescom la a sababuya bɛ boli monsieur le maire donc jama senu fɛn fɛn de bɛ ka taa commandant ma fɔ docteur ani jama a nɔfɛ mɔgɔ jama ninnu ka foli di polisi so mɔgɔw ma an ka mɔgɔbaw fɛn fɛn de bɛ yan ka foli di o ma a ka bisimila kɛra in bi bɛɛ sɛbɛnlen don docteur sɛbɛnlen don kɛ mais ko tɛ ne bɔ parce que sɛsikɔnu in ani duma monsieur le maire bolo sinon a salen tun don donc o kama n'an bɛ place la bi ne de ɲagalen don ka taa n bɛ mɔgɔ bɛɛ la donc n ka foli bɛ participant bɛɛ a ye bisimila monsieur le maire a kɛra sugu sugu mɔgɔ kɔni nin kɔni ye jɛlako ye ni hali jugu kɛra sɔnsan ye a fa bɛ bori han sɛnɛkɔmi depuis a kɛra sɛnɛkɔmi ye i ye ni jɔ a la bi i ni ce je ne sais pas ngiri o monsieur le maire mais mɔgɔw ni i ye min kɛ o de bɛ fɔ an bɛ lɔ yɔrɔ min na yan bi i jɔyɔrɔ a bonyana kojugu i y'a mɛn a siɲɛ fɔlɔ de nin ye sɛsikɔmu ka nin ɲɔgɔn matɛrɛli sɔrɔ surtout sanitaire n'i y'a mafɛlɛ cercle yɛrɛ mun mɛn i taara présidenter na ma ɲɔgɔn ye donc foli bi ye vraiment i timinadiya jamana in bɛɛ b'a fɔ n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan mais e t'a kɔni a bɛ jɛ de la dɛ vraiment i ni cɛ monsieur le maire nin kɔni ne la foli bɛ participant bɛ a ye bisimila ka dugawu kɛ maire ye nin bɛ a yira de vraiment dugu ɲɛtaga b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ min bɛ na kɛnɛya ten dugu kɔnɔ i bɛ ɲɛtaga de nɔfɛ ɲɛtaga tɛ se ka tɛmɛ nin na i timinadiya monsieur le maire vraiment bɛ kɛra min na bi ne yɛrɛ de sewalen don k'a da mun kan an na kɛnɛya sabati a sababu ye nin ye donc n bɛ bɔ kuma la yan parce que vraiment n kelen tɛ vraiment n bɛ jama bɛɛ fɔ a ye bisimila. donc an bɛ dugutigi fɔ